Good morning, everybody. How are you? Good morning. Can I can I hear? How are you? Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya luar biasa. Amen. So we're gonna start our service today. It's combined service from Square One and then Rock Philadelphia. I need to invite everybody to stand up and then we're gonna pray. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Good morning, Jesus. We want to thank you for all your goodness throughout this week for our life. And we thank you for everything that you've done for us this week. Today we both gather together to praise and worship you, to glorify your name. Along with our worship today, we will to thank you to you. And we are ready to praise and worship you. Will everybody ready? Everybody want to say amen. Are you guys ready to sing for Jesus? Come on! More than I had before. Hey! These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sing. Just me, I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, oh King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my. Come on, everybody, jump together. 1, 2, 3, go. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior. Oh, come on, jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, oh, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. Everybody clap your hand in the back. Come on. Jesus, you are the Savior of my. Come on, come on, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, Jesus, you are the Savior.
praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Forever and forever and ever I give my praises to you. Whew. Who's in here that believe that Jesus are great? Yes. Can everybody raise your hands and say, Lord, you are good. Lord, you are Perfect. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you see. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Ooh, yeah. Hey, hey, hey. Well, everybody, come on, sing. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Say, you are good. You are good. Come on, everybody, sing together. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, for who you are, for who you are. You are good. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Come on, give him a shout of praise this morning. You may be seated. Anda dipersilakan duduk sebentar. Hello, good morning everyone. Selamat pagi. It is so good to see all of you. Sangat senang bertemu dengan Anda semua.
If we never met, my name is Sam. Kalau kita nggak pernah bertemu, nama saya, Anda boleh panggil saya Rosit. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja ini. I have the privilege to pastor this church, so it is so nice to meet all of you. If this is your first time here, sangat senang sekali kalau Anda pertama kali hadir di tempat ini. So, from time to time we will do a combined service. Dari waktu ke waktu kita melakukan yang namanya combined service, di mana kita menggabungkan ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua dalam satu ibadah. When we combine our first service and second service into one service, we do that usually during the long weekend. Memorial Day, Labor Day, kita melakukan ini biasanya di long weekend ya, Memorial Day, Labor Day. And then another one that we're going to do together is actually on September 24th, right? This September 24th, in the next couple of weeks, we're going to have an outdoor service. September 24 hari Minggu kita akan melakukan ibadah padang yang kita lakukan di FDR Park. We're gonna get together, kita akan bersama-sama dan kita akan beribadah di FDR Park, saudara. Jadi itu aja pengumuman hari ini. So today is gonna be a very special day because we have 3 of our brother and sister who actually make a decision to be baptized today. Ada 3 orang yang memutuskan untuk dibaptize. Yeah, sure. And this is one of our favorite Sunday whenever we have people making decision to be baptized. Ini adalah minggu yang sangat menjadi kesukaan kita kalau kita menyaksikan teman-teman kita untuk dibaptize. So the plan for today is that we're going to do the Holy Communion in just one moment. We're going to give our offering and then we're going to hear a message, and then after that we're going to witness our friends who are making decision to be baptized. Rencana kita hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar lagi. Kita akan memberikan persembahan dan setelah itu kita akan dengarkan pesan Tuhan, lalu kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan dibaptis pada hari ini. So that's all the announcement. Itulah pengumuman hari ini. Allow me to pray before we give our offering. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Father God, we thank you, Lord, for today. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, Tuhan. We dedicate everything that we do today for your honor and for your glory. Semua yang kami lakukan hari ini, kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. The things that we do, the song that we sing, the message that we hear, the offering that we give, the time and the energy that we use to serve you, Lord. Today, the volunteers that do your work, that they are here to serve others, we do everything for your honor and for your glory. Semua Tuhan, dari nyanyi-nyanyian yang kami nyanyikan, pesan yang kami dengar, waktu dan tenaga yang kami lakukan untuk pelayanan pada hari ini, semua kami dedikasikan hanya untuk Engkau saja. So in just one moment, we will give our offering. Bless our offering, Lord. May this can be used to expand your kingdom on this earth. Berkati persembahan yang akan kami berikan sebentar lagi, biar ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. We love you. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yes, Jesus. We're here today as because of who you are. We're alive today as because of who you are. We're healthy today as because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are.
Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Everybody sing, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of you, you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of, come on everybody, let's stand up together and sing. Oh, Jehovah Jireh, semua saya undang bangkit berdiri. My provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. We worship you, Jesus, because of who you are. Come on, everybody, let's praise, worship our God. 'Cause you are great, we're standing here singing for you, Jesus. Sing hallelujah. Oh, Jesus, we love you, Lord Jesus. We sing for you, our God. There's no one else like you, Jesus. No one else like you. For you are great. You do miracles so great. How great is our God? Sing with me, how great is our God. Oh, sing, Jesus great, Jesus great. Everybody sing, how great, ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. All we see, and all will see how great, all we sing, all will see how great, is
bersorakan haleluya. Boleh saya undang yang melayani dalam perjamuan kudus untuk maju ke depan? Father God, we thank you, Lord, that in just one moment we have the opportunity to remember you through the bread and the blood that we about to partake, the Holy Communion that we about to partake. Kami mengucap syukur kalau sebentar lagi kami boleh merayakan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. We give you thanks in Jesus' name we pray. Amen. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great is our God. We sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great is our God. Your name above all names, Jesus, and your name above our name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. We sing your name above all names. Name above all names. You are worthy to be praised. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing how great is our God. We sing your name above all names, and your name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You may lift up the bread in your hand. Anda boleh angkat roti yang ada di tangan Anda. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Church, if you believe that the bread in your hand is the body of Christ, that have been sacrificed on the cross to pay for the sin of the world, including your sin and my sin. Bapak Ibu, kalau Anda percaya roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. If you believe that, you may eat it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit in the name of Jesus. Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. You may lift up the cup in your hand. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Church, if you believe that the cup in your hand is the blood of Christ that have been poured out on the cross to wash the sin away, to cleanse us from our sin. Bapak Ibu, kalau Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. If you believe that, you may drink it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus. Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. And at this moment, can I invite all the children to come forward? We would love to pray for you. We would love to speak blessing over you. Come on, come forward. Let us pray for you. And Nana can help me lay your hand over them. Buat kita yang mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda menjulurkan tangan Anda? Would you stretch your hand toward them as we pray for them? Father God, we pray for each and every one of them. We speak blessing. We speak the goodness of God and your grace upon them. Father God, we pray that their life will be different. We pray that they will have the giant-sized dream in their life. Not just for their personal life, but for your kingdom, oh Lord. Give them the giant vision in their life for your kingdom. Father God, guide each and every step that they take, every decision that they make. We are so grateful they have the opportunity to get to know you each and every day. They get the opportunity to get to know you since they are young. Continue to reveal yourself to them, Lord. Again, we speak blessing over them. We speak all the good things that come from the Lord will be upon them from this day forward. Kami juga mengucap syukur atas semua orang tua. Kami mempunyai kesempatan dan kehormatan untuk menjadi bagian dari kehidupan anak-anak ini yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dan pengetahuan dan kemampuan untuk kami bisa terus memperkenalkan mereka akan Engkau, Tuhan, akan Tuhan mereka dari sejak dini. Kami mengucap syukur atas setiap guru sekolah minggu yang begitu setia menginvestasikan hidupnya minggu demi minggu di dalam kehidupan anak-anak ini. Tuhan berkati mereka semua. Jerih payah yang mereka lakukan untuk anak-anak ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda. We love you, and in Jesus' name we pray. All of us says amen, amen. Go ahead, kids. And for the rest of us, allow me to pray one more time. Father God, in the next few minutes, just speak to each and every one of us. Dalam beberapa menit ke depan, berbicaralah kepada kami semua. We love you, and in Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan, amin, amin. You may be seated, silakan duduk. Well, hello again. Pastor Bobby is going to help me today. Saya akan dibantu oleh Pastor Bobby. Saya akan bicara bahasa Indonesia and Pastor Bobby is going to speak English. Right? All right. Okay. So, well, first of all, happy Labor Day. Oh, selamat Hari Raya Labor Day.
So Saudara, happy Labor Day, everyone. besok kita akan merayakan Hari Buruh Nasional. Buat Anda yang pertama kali merayakan ini, sekali lagi Happy Labor Day. If this is your first time celebrating it, tomorrow is a National Labor Day. Kalau Anda perhatikan ada banyak hari libur di Amerika yang sengaja jatuh hari Senin, itu semua dimaksudkan untuk memberikan hari istirahat kepada para pekerja. If you pay attention to it in the US, many of these holidays they fall on Mondays. It's so that people who are working can take a day off. Like Dr. Martin Luther King Jr. Day, right? Ya, hari Dr. Martin Luther King salah satunya, Bapak Yep. Ibu. Ya, Hari Memorial Day, hari Memorial Day as well is one of them. President Day, President's Day being another one. and then there's also why am I keep kebiasaan. It's okay. Terus ada statistik, saudara, yang berkata bahwa kita menghabiskan 40% dari kehidupan kita untuk bekerja. Statistics shows that we spend about 40% of our lives working. Jadi hampir setengah dari kehidupan kita di muka bumi ini kita habiskan untuk bekerja. So about 40% of our lives we spend working actually. Tapi sayangnya ada statistik juga yang berkata bahwa 70% dari orang yang bekerja tidak puas dengan pekerjaannya. Unfortunately, another statistic says that about 70% of the people who are working are not satisfied with their work. Jadi dengan kata lain, 70% dari orang itu kalau dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, mereka akan mencari pekerjaan yang lain. In other words, those 70% of the people, if they could get another job, they would. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kita merasa nggak puas atau kita merasa nggak happy? So the question is, why are we not satisfied? Why are we not happy? Atau mungkin kita nggak mengerti apa tujuan atau purpose kita dari bekerja. But another reason might be that we don't know the purpose and the direction of why we are working. Makanya hari ini saya ingin gunakan waktu kita bersama-sama untuk belajar tentang apa tujuan kita dalam bekerja. So today we want to learn together about what is the purpose of why I am working. Jadi saya mau bagikan ada 5 tujuan kenapa kita bekerja. So I'd like to share with you 5 directions of why we work. Yang pertama, yaitu kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. The first one is to meet our needs. We work because we want to meet our needs. Jadi di 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan setiap orang percaya harus memelihara keluarganya sendiri. Jika ia tidak melakukannya, maka ia menolak apa yang kita percaya. Orang percaya yang seperti itu adalah lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. 1 Timothy chapter 5, the 8th verse says, if anyone does not provide for his relative, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Tujuan yang paling mendasar dari bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. So one of the most basic direction or reason why we work is to meet the needs of our family. Jadi bekerja itu ternyata bukan hanya sesuatu yang fisik, melainkan sesuatu yang rohani juga. So working is not just something physical, it's something spiritual as well. Kalau saya boleh bilang bahwa kewajiban kita yang rohani adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. If I could say this, then one of the most spiritual things that we can do is to meet the needs of our family members. Contohnya kalau saya mungkin istri dan kedua anak saya, itulah keluarga saya For yang me. paling langsung, direct family. My direct family, Pastor Sam said, would be my wife and my children. So, ada begitu banyak hal yang Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kita. There's so many things that God has used to bless our life, Terutama kalau kita bicara soal berkat keuangan. especially if we talk about financial blessings. Kalau Anda tanya saya percaya alat nomor 1 dari cara Tuhan memberkati kita adalah melalui pekerjaan kita. If you ask me, I would say that one of the ways that the Lord blesses us is through our work. Melalui pekerjaan atau pendapatan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Through our work or the income that we generate from our work. Pekerjaan kita bukanlah sumber berkat kita, Tuhan adalah sumber berkat kita. Our work is not our source of blessing. The Lord is a source of our blessings. Tapi kemungkinan besar Tuhan akan pakai pekerjaan kita untuk memberkati kita. But most likely the Lord is using our work to bless us.
Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Proverbs 13 verse 4 says, lazy people want much but get little, but those who work hard will prosper and be satisfied. Kalau Anda tahu tentang kitab Amsal, biasanya kitab Amsal itu kayak sebab akibat. Kalau kita melakukan ini, kemungkinan besar hasilnya akan seperti ini. The book of Proverbs teaches us it's about cause and effect. If you do this, then more likely than not, this is going to be the cause. It is going to be what's going to happen. Jadi apa yang barusan kita baca dikatakan kelimpahan itu akan terjadi kepada orang yang rajin. As what we just read, prosperity will happen to those who are diligent, those who work. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. So the first direction of the why we work is to fulfill our needs. Tujuan yang kedua dari kita bekerja yaitu untuk mengekspresikan talenta dan karunia kita. The second purpose is to express our talents and gifts. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 saya menggunakan Alkitab mudah dibaca, dikatakan kita masing-masing sudah menerima kemampuan khusus dari Roh Allah sebagai tanda kebaikan hati Allah. Kemampuan-kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi kita bertanggung jawab untuk memakai semua kemampuan itu dengan baik. 1 Peter chapter 4, the 10th verse says this. Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others. So, use your gifts well. So God, Tuhan sudah memberikan kita talenta dan karunia. So the Lord has given in each and every one of us gifts and talents. Apa tandanya kalau kita menggunakan talenta dan karunia kita? What is the mark, or how do we show that we are using our gifts and talents? Biasanya kita akan good at it, kita akan cakap dalam melakukan sesuatu. Usually we'll be capable or we'll be good at what we are doing. Atau kita akan menikmati dan akan puas dengan apa yang kita kerjakan. We would be satisfied with what we are doing. Apakah artinya kalau kita belum menemukan pekerjaan yang seperti itu, kita jadi nggak usah melakukan apa-apa? Tentu aja enggak kan. It doesn't mean that if you haven't yet found the work that you're passionate about, that you don't do your best. That's not what it means. Talenta dan karunia itu perlu didiscover, perlu digali, karena itu ada di dalam kita, perlu ditemukan. Gifts and talents need to be discovered. They need to be found within us. Dan tidak ada cara lain, cara kita menggalinya adalah dengan mencoba berbagai macam hal. And there's no other way to try to dig it than by trying different things. Baru-baru ini saya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Indonesia setelah 8 tahun. Recently, after 8 years, I got an opportunity to go back to Indonesia. Saya bertemu dengan salah satu tante saya, waktu kecil saya sering nginep di rumahnya. I met with one of my aunts. I often stayed over at her house when I was a kid. Di gambar ini dia adalah yang paling kiri sini. In this picture, she's the one on the very left. Dia juga punya anak perempuan yang mungkin seumuran dengan saya. Jadi waktu itu saya banyak sekali menghabiskan waktu bersama-sama. She has a daughter who's about my age, so at that time I spent a lot of time with her too. Jadi waktu kecil, tante saya ini sering mengajak saya ke toko buku. When I was a kid, she often brought me to a bookstore. Dia sering beliin kita kaset tape. Berapa banyak Anda dari yang ingat kaset tape? She often bought us cassette tapes. How many of you remember what a cassette tape is? Dan di dalamnya itu ada, kita menyebutnya sanggar cerita, yaitu di mana ada suara orang menceritakan sesuatu. And inside of the tape, when you play it as a story, someone would tell a story. Jadi contohnya misalnya kaset tape ini tentang Superman misalnya. Jadi orang ini menceritakan tentang Superman. For example, if the cassette is about Superman, then the person would tell a story about Superman. Baru-baru ini saya jadi sadar bahwa ada banyak hal yang saya pelajari ketika saya kecil yang ada hubungannya dengan apa yang saya kerjakan hari ini. These days, I realize that what I did as a kid, it connects with what I'm doing right now. Karena saya sering mendengar seperti itu, hari ini saya melihat bahwa pekerjaan saya yaitu berdiri di depan Anda dan membuat cerita Alkitab itu menjadi menarik. Because I had gone through what I did, these days, right now,
what I'm doing is I would tell stories from the Bible to you in a way that is easy to understand and interesting. Dan salah satu pelajaran yang saya suka pun waktu sekolah yaitu menulis atau mengarang. Itu buat saya sangat mudah sekali. When I was in school, one of my favorite subjects is to write about stories, to come up with stories. Jadi sekali lagi saya merasa bahwa semuanya itu adalah hal yang Tuhan izinkan saya untuk lalui sehingga hari ini saya bisa memakai talenta dan karunia saya. I knew that the Lord allowed all of that to happen in my life, for me to go through all of that so that today I can use those talents. Saya percaya Anda pun sama. I believe it is the same thing with you. Ada dari Anda yang cakap dalam melayani orang lain. Some of you are good at serving others. Ada dari Anda yang cakap dalam merawat orang lain. Some of you are good at taking care of people. You are good, Anda cakap dengan angka-angka atau sesuatu yang detail. You might be good at numbers, details. Anda cakap dalam merekrut orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. You're good at recruiting others to do something, Melakukan bisnis. to do business, Atau Anda orang yang rapi. or you're a very organized person. Anda bisa menjual. You can sell, Anda orang yang artistik. an artistic person. Anda orang yang jago dalam teknologi. You're really good at technology. Jadi apapun itu kita harus coba gali dan kita harus coba cari tahu. Whatever it is, you have to discover it, dig it, and try to find out about it. Galatia 6 ayat 4 katakan gini, orang seharusnya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang harus menilai perbuatannya sendiri sehingga ia boleh bangga atas yang telah dikerjakannya. Galatians chapter 6 verse 4 says, "Be sure to do what you should, for then you will enjoy the personal satisfaction of having done your work well, and you won't need to compare yourself to anyone else." Ketika kita melakukan apa yang sudah menjadi bagian kita, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka kita akan punya kebanggaan dan kepuasan sendiri. When we are doing what we are doing well, then what happens is we will have satisfaction of having done what we've done. Dan really Anda well. dan saya tidak perlu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. You and I, you don't have to compare what you're doing to what other people are doing. Jadi tujuan dari bekerja yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. So the purpose of why we work, number one, is to fulfill our needs. Yang kedua untuk mengekspresikan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. The second one is to express the talents and gifts that the Lord has given in our lives. Dan yang ketiga adalah untuk mendewasakan karakter kita. And the third one is to grow our characters. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan itu peduli dengan pekerjaan kita. I would like to tell you, the Lord cares about our work. Tuhan peduli dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. The Lord cares about what we're doing every day. Tapi Anda harus ingat, Tuhan jauh lebih peduli lagi dengan Anda dan saya jadi orang yang seperti apa. Dengan kata lain, karakter kita. But the Lord is more concerned about what kind of person are we becoming, our characters. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Proverbs chapter 27, the 17th verse says, "As iron sharpens iron, so one person sharpens another." Menurut saya ada dua tempat di mana Tuhan mendewasakan karakter kita. According to me, what I think is there are two places of where the Lord is growing our characters. Tempat yang pertama tentunya pernikahan kita atau di dalam keluarga kita. The first place is our marriage, our family. Tempat yang kedua adalah tempat pekerjaan kita. And the second place is our work, our business place. Pernah gak Anda berpikir dua tempat ini di mana Anda menghabiskan sebagian besar dari kehidupan Anda? Have you thought about it? These two places are where you spend most of your life is. Jadi di tempat inilah Tuhan mendewasakan karakter kita. So in these places, those are the places where the Lord is growing our characters. Sebagian besar dari Anda tahu bahwa di gereja ini kita mempunyai life group. Most of you know in the church we have something called the life group, Like a small group. small group gatherings. Jadi biasanya dalam life group itu kita mencoba untuk interaksi, orang-orang menjawab pertanyaan. Pokoknya kita berinteraksi satu dengan yang lain. In the life group, we have a conversation, interaction. Terkadang di generasi muda mereka sangat mudah untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan atau berdiskusi.
The younger generation, it's easy for them to express how they feel. Tapi mungkin di generasi yang lebih tua mereka lebih nggak banyak bicara. The older generations don't talk as much. Tapi kalau ada satu topik yang menjamin akan membuat orang bicara, yaitu kalau kita udah ngomong soal kerjaan. But there's one topic that would make everybody talk. That is work. Ya kan? Tentang teman kerja, Our coworkers, tentang tugas pekerjaan, our duties at our workplace, tentang pemimpin kita di tempat kerja. at the leaders or superiors in the workplace. Itu dijamin mereka pasti akan cerita. But that's a guarantee. They would talk. Ada pernyataan yang bilang seperti ini, ketika Anda bekerja di dalam pekerjaan Anda, Tuhan bekerja di dalam diri Anda. There's a saying that says, while you are working on your job, God is working on you. Jadi ketika Anda berada dalam pekerjaan Anda, Tuhan membentuk kita. So when you are at your workplace, the Lord is shaping you. Artinya dia menggunakan pekerjaan kita, tempat pekerjaan kita untuk membentuk dan mendewasakan karakter kita. So the Lord is using your workplace to make your characters grow, to make you more mature. Jadi tujuan yang keempat dari kita bekerja, yang keempat adalah untuk bersaksi kepada orang lain. So the fourth purpose of why we work is to witness to others. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. The Lord called us to be His witnesses. Ada sebuah ungkapan yang disebut dengan Kristen Hellenistic. There is a phrase that calls Hellenistic Christians. Ini istilah filosofi. This is a philosophical term. Ada istilah Kristen Plato. There is another one that says Plato Christians. You know, Plato, Aristoteles itu adalah filosofer-filosofer terkenal. Plato and Aristotle, they're some of the most famous philosophers. Plato berbicara mengenai dua universe atau dua dunia. Plato talks about two universes. You know, as a Christian, sebagai orang Kristen, kita percaya ada dua dunia. Dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Well, as Christians, we believe that there's the world that is seen and the world that is unseen. Tapi Plato memperdalam lagi dengan berkata bahwa ada dunia jasmani dan ada dunia roh. Well, Plato talks about deeper that, there's a physical realm and there's a spiritual realm. Jadi dia juga berkata bahwa dunia roh itu baik dan dunia jasmani itu jahat. And he talks about the fact that, the spiritual realm is good, but the physical realm, that's bad. Dan dari sinilah muncul istilah dunia sekuler dan dunia rohani. And from there, the terms secular world and spiritual world exist. Menurut saya, ini yang bikin kacau, ini yang membuat paradigma kita tentang hidup ini jadi bingung. This is what causes the mess, and sometimes that's what causes our paradigm to become confused. Karena Rasul Paulus bilang bahwa kita adalah manusia roh. Semua yang kita jalani ini adalah tentang rohani. Paul said that we are spiritual beings. Everything that we do is spiritual. Makan pun adalah hal rohani. Even eating is something spiritual. Ketika kita anggap makan itu bukan hal yang rohani, maka makanan itu bisa menjadi musuh atau bisa menjadi penyakit buat kita. If we don't think of food as something spiritual, then food can become our enemy. It can be for us an illness. Nah, dengan pemikiran yang sama, seringkali kita mengartikan bahwa ada pekerjaan yang rohani, ada pekerjaan yang sekuler. And with the same thinking, some of us then think, okay, so there's something that is that work that is spiritual and there's something that's secular work. Orang-orang seperti saya, pendeta, atau apa yang Anda lakukan di hari Minggu, pelayanan, kita anggap itu sebagai hal-hal yang rohani atau pekerjaan rohani. And some people think, okay, if you're a pastor or you serve on Sundays, okay, then that's spiritual work. Dan pekerjaan kita sehari-hari kita sebut dengan pekerjaan sekuler. And then we call our daily weekday work secular work. Dan sekali lagi inilah yang akhirnya mengacaukan cara kita berpikir tentang pekerjaan. And that's what messes us up about our thoughts regarding work. Padahal firman Tuhan bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
But the word of the Lord says, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Di 1 Korintus 10 ayat 31 katakan gini, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain termasuk bekerja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Corinthians chapter 10, the 31st verse says, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Nah, dari sinilah kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan termasuk pekerjaan kita sehari-hari itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. That's how we know whatever we do every day, the things that we do, we are doing it for God. Oleh sebab itu biarlah cara bekerja kita bisa menjadi saksi yang baik bagi orang lain. So let it be that the way we work can be a testimony for other people. Dr. Martin Luther King Jr. berkata seperti ini, jika Anda harus menjadi penyapu jalan, sapulah jalan seperti Michelangelo melukis. Sapulah jalan seperti Beethoven mengkomposisi atau mengarang musik. Dr. Martin Luther King Jr. said, if it falls your lot to be a street sweeper, sweep the streets like Michelangelo painted pictures. Sweep the streets like Beethoven composed music. Ada satu pertanyaan yang menginspirasi sekaligus mengganggu saya, saudara. There's one question that both inspire and also make me discontent. Karena terkadang saya melihat diri saya belum mencoba melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya. At times, I think that I have not yet done my best in what I'm doing. Dan pertanyaan ini seperti ini. Kapan terakhir seseorang bertanya tentang iman dan kepercayaan kita karena hasil dari pekerjaan kita? And the question is, when was the last time that somebody asked you about your faith because of the work that you have done or that you are doing? Karena saking bagusnya, karena saking excellentnya kita bekerja, seseorang jadi tanya, kamu ini percaya apa sih? Iman kamu ini apa sih? Because you do your work so well, people will ask, what do you believe in? What is it about your faith? Tell me about it. Jadi saya berharap pertanyaan itu juga mengganggu Anda semua. So I hope that same question would bother each and every one of us as well. Dan yang terakhir, And the last one. tujuan dari kita bekerja yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kita. So again, the first one, the reason, the purpose of why we work is to fulfill our needs. Kedua, untuk mengekspresikan talenta dan karunia kita. Second, to express our talents and gifts. Yang ketiga, untuk mendewasakan karakter kita. The third is to grow our characters. Yang keempat, untuk menjadi saksi, untuk bersaksi kepada orang lain. The fourth, to become witnesses to others. Dan yang terakhir, untuk melakukan tujuan yang lebih mulia. And the fifth, the last, to work for higher purpose. Kita perlu akui bahwa enggak semua orang akan menemukan sebuah pekerjaan di mana mereka akan puas. We have to realize that not everyone will find work that they'll all always be content and satisfied about. Kita perlu akui bahwa enggak semua orang bisa menggunakan talenta mereka di tempat kerja. We have to admit not everyone can use all of their talents in their workplaces. Nah, di tujuan yang kelima inilah di mana kita menyebut diri kita sebagai kingdom builder. On the fifth reason, that is where we can say we are becoming kingdom builders. Di mana kita bekerja dan hasil kerja kita gunakan untuk tujuan yang lebih mulia. We work and the result of our work, the income we get, we use it for a higher purpose. Misalnya keterampilan-keterampilan yang kita dapatkan dari tempat kerja, kita gunakan itu di dalam gereja atau di dalam pelayanan. For example, the capabilities that you have at your workplace, you channel that into the church ministry. Misalnya penghasilan yang kita dapatkan dari tempat kerja, kita investasikan ke dalam hidup orang-orang sekeliling kita dan juga pelayanan yang ada di sekeliling kita. The income that we get, we invest part of it to people around us or the ministry that is around us. Ada banyak orang yang mencapai kesuksesan di masa muda mereka, umur 40, umur 50. Many people achieve success in their younger ages, maybe in their 40s, maybe in their 50s. Ada banyak orang yang Tuhan berikan kesuksesan dalam karir mereka, dalam bisnis mereka. The Lord blesses some people in their businesses. Ya. Dan disinilah mereka bertanya, what's next? And that's where they would then ask,
What's next? Apa berikutnya? What is the next one? Karena mereka ingin membawa dampak kekekalan. Because they would like to have an everlasting impact. Bukan hanya memikirkan tentang rumah yang lebih besar, Not just thinking about a bigger house, mobil yang lebih bagus, a better car, liburan yang lebih keren. a nicer vacation. Nggak salah dengan semua itu. There's nothing wrong with all of that, okay? Tapi kingdom builders berpikir tentang bahwa hidup mereka bukan tentang itu aja. But kingdom builders think that their life is not just all about that. Jadi mereka ingin membawa dampak kekekalan dari hasil pekerjaan mereka. They would like to have an everlasting impact through the work that they do. Saya ingin akhiri pesan kita hari ini dengan beberapa cerita. I'd like to end my sermon with a few stories. Sekitar 2 bulan lalu kita memulai ibadah yang pada waktu itu kita rencanakan untuk diadakan di daerah Fishtown. But 2 months ago, we started a service that we planned that would be in the Fishtown area. Sekitar 20 menit dari sini, saudara. About 20 minutes from here. Kita rencananya memakai sebuah kafe di mana tempat kita akan beribadah. We wanted to use a cafe where we're going to use it for worship. Kafe ini dimiliki oleh sepasang suami istri yang adalah leader dari gereja kita. The cafe is owned by a husband and wife, who is one of the leaders in our church. Namanya Daniel dan Monica. Their names are Daniel and Monica. Saya ingat saya bilang sama mereka waktu ini direncanakan, I remember when we planned this, I told them, kalian yakin gak mau buat tempat ini menjadi tempat ibadah? are you both sure that you wanted to use this place to be a place of worship? Gimana nanti kalau gara-gara orang tahu bahwa ini jadi gereja, mereka akan berpikir untuk tidak datang ke sini. What if people find out you use this place for a place of worship and they decide not to go to your business anymore? Karena orang-orang zaman sekarang punya paradigma bahwa gereja itu menentang ini, menentang itu. Because people these days think that, the church, they're against this, they're against that. Dan pada akhirnya itu akan berdampak yang negatif untuk bisnis kalian. In the end, that becomes a bad impact through your businesses. Anda mau tahu mereka bilang apa? Do you know what they said? Mereka, it's okay lah bro. Kalau emang itu nilai-nilai yang kita percayai dan orang-orang gak suka, mau diapain lagi? Dia bilang gitu. What they said was, it's okay, bro, if those are the values, principles that we believe in, and people don't like it, that's fine. Dengan kata lain, kalau mereka tahu kita orang Kristen dan mereka nggak mau datang gara-gara kita orang Kristen, ya udah mau diapain lagi? In other words, if they find out that we're Christians and they don't want to come to the business anymore, what can we do? Dan ketika dia berbicara seperti itu benar-benar menginspirasi saya. When they said that, that really inspired me. Di satu sisi saya juga yakin mereka sangat confidence dengan produk yang mereka tawarkan. In one side, they're very confident with the products that they offer. Dengan kata lain, kalau makanannya enak, kalau minumannya enak, masa iya sih orang nggak datang? They're confident if their food and drinks are excellent, people would want to come. Cerita berikutnya, waktu saya di Indonesia ada banyak teman terutama yang bergereja cerita tentang keadaan di Jakarta, Indonesia. When I was in Indonesia, many friends shared to me about the condition of the churches, the people in Jakarta, Terutama dalam dunia gereja. especially in the church world. Di Jakarta terutama ada begitu banyak mall yang baru yang selalu bermunculan. In Jakarta, there's so many malls that are being built, that are coming up. Dan setiap mall baru yang ada tentu aja akan rame dan akibatnya mall yang agak lama itu menjadi sepi dan agak mati. Because of the newer malls, as a result, the older malls become less crowded. Anda mau tahu, salah satu yang ditunggu-tunggu dari manajemen mall adalah ketika ada gereja masuk ke dalam mall. One of the things that the mall's management people are always eager to wait for is if there's a church that will be coming into the mall. Di sini, di Amerika, saudara, sepertinya gereja itu dipandang rendah. Sepertinya gereja itu dipandang sebuah organisasi yang nggak punya uang, saudara. In America, they look at church as in, oh, that's an organization that has no money. They think badly about church or lowly about the church. Di Jakarta, Indonesia, mereka mengharapkan gereja masuk. In Jakarta, Indonesia, they're hoping for churches to come in, Masuk ke dalam mall maksudnya. into the malls.
Karena begitu gereja masuk, mereka akan membawa ratusan, ribuan, bahkan 10.000 pengunjung setiap minggu yang ke dalam mall itu. Because of the churches, every week there will be additional thousands, tens of thousands or more of visitors in the mall every week. Saya suka dengan cerita itu karena gereja sudah tidak lagi dipandang rendah, melainkan dibutuhkan. I love that story because people no longer think badly or lowly about the church, but they see church as a necessity. Cerita terakhir, The last story. waktu di Indonesia kemarin saya ketemu teman yang pernah tinggal di kota Philadelphia, pernah bergereja di tempat ini selama beberapa tahun. I met a friend who used to live in America and was a part of our church for a few years. Dan sekarang dia bergereja di gereja Rock di Jakarta. Now he attends Rock Church in Jakarta. Waktu dia cerita sama saya, dia kasih saya pujian. Dia bilang kayak pelayanan di Amerika itu baru benar namanya pelayanan. He gave me a word of praise saying, you know, the ministry in the US, that's real ministry. Kalau di Indonesia kita punya banyak staff, kita punya banyak wakil, kita bisa punya banyak orang untuk mengerjakan berapa banyak pekerjaan yang ada. In Indonesia, we have so many assistants, you know, so many apprentices that can help us to do so many things. Dibandingin dengan pelayanan di Amerika di mana kita harus mengerjakan apa-apa sendiri. Compared to the US, where you would have to do everything on your own. Anda mau tahu, waktu saya dengar itu, saya langsung berpikir tentang Anda, saudara. When I heard that, I thought of you. Yang luar biasa itu bukan saya, karena saya bekerja di gereja, saya dibayar, saya digaji, memang ini pekerjaan dan tanggung jawab saya. Because in my case, I believe that the amazing people are you, not me. I work in the church, I get a salary from the church. Yang luar biasa adalah Anda. That is my responsibility, but the amazing people, that's you. Yang bekerja setiap hari, Who work every day, capek pulang kerja, you're tired going back to work. ada banyak urusan yang harus diselesaikan, urusan keluarga dan sebagainya. So many things you have to take care of, family matters you have to take care of. Tapi Anda masih menjadikan pelayanan menjadi bagian dari kehidupan Anda. But you still made ministry a part of your life. Dan itulah yang namanya working for the higher purpose, bekerja untuk tujuan yang lebih mulia, And that's what it means to work for a higher purpose. yang membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling Anda. Bringing impacts to the people around you. Setelah ini ada 3 orang dari saudara kita yang akan mengambil keputusan untuk dibaptis. After this, there will be 3 of our brothers and sisters who's going to be baptized. Saya mau Anda tahu ini, setiap kali Anda menyaksikan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis, I would like to tell you this. Every time you see a person being baptized, kita diingatkan kembali, why do we do what we do every week? Kenapa setiap minggu kita melayani, saudara? we are reminded of why we do what we are doing every week. Kenapa kita memberikan kontribusi kita setiap minggunya dalam soal doa, tenaga, pelayanan, keuangan. Why we work and we contribute financially our time. Why do we do all of that? Karena kita meyakini bahwa setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Because we are confirmed, we are sure, we know that every person, every soul is precious in the eyes of God. Satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. One person repents, saved, the whole heaven rejoices. Dan ketika Anda melihat ada orang yang mengambil langkah untuk mengikuti Yesus, And when you see people taking that decision, Anda perlu tahu bahwa Anda adalah bagian dari keputusan tersebut. just know that you are a part of that decision. Jadi setelah ini kita akan menyaksikan mereka dibaptis. After this, we're going to see them being baptized. Dan setelah itu kita akan menikmati makanan yang sudah disediakan bersama-sama. After that, we're going to enjoy the meal that's been prepared for us. Jadi untuk sekarang, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. For now, may I ask everyone to stand on your feet? Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. We're going to pray to end our service. Dan setelah itu kita akan keluar bersama-sama dan kita akan merayakan teman-teman kita yang mengambil keputusan untuk dibaptis. And after this, we're going to go out together and we're going to celebrate our friends who are going to be baptized. Mari kita berdoa bersama. Let's pray. Tuhan, hari ini kami belajar tentang
apa tujuan dari kami bekerja. Father, today we learn about the purpose of why we work. Karena kami tahu bahwa kami menghabiskan sebagian besar dari kehidupan kami untuk bekerja, adalah alangkah baiknya jika kami mengerti apa tujuan dari kami bekerja. Because we spend most of our time working, we would like to know, Lord, the purpose as to why we work. Oleh sebab itu hari ini pakailah apa yang kami kerjakan Today, Lord God, therefore, use what we are doing untuk menjadi berkat bagi keluarga kami sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. to be a blessing to our family and the people around us, God. Dan juga untuk menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. To be a blessing for your kingdom, O God. Oleh sebab itu kami juga minta supaya Engkau turunkan berkat atas apa yang kami kerjakan sehari-hari. Therefore, we ask, O Lord, that you pour out your blessings for what we are doing every day. Kami percaya bukan soal apa yang kami kerjakan, tetapi soal Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan. Lord, we know it's not a matter of what we are doing, but it's a matter of if the Lord, you, O God, are with us when we do what we are doing. Apapun yang kami kerjakan, kalau bersama dengan Engkau, kami percaya berkat-Mu menyertai. Whatever we do, if we do it with you, God, we know the blessings follows. So we thank you, God. So we thank you, Lord. Anda boleh mengangkat tangan Anda. You may lift up your hands now. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Receive the best blessings from the Lord. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Blessing in the name of Jesus. Biarlah semua yang baik dan sempurna yang datang dari surga turun atas kehidupan kami. Let all that is good and that is perfect from heaven fall upon our lives. Mulai hari ini From today sampai selama-lamanya. until forever. Buat Anda yang percaya bahwa Anda telah menerima berkat Tuhan, If you believe that you've received the blessing of the Lord, katakan bersama-sama dengan saya. together say with me. Amen. 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 Happy Sunday you all. Kasih salam samping kiri kanan, katakan Happy Sunday, Tuhan memberkati. And also today, before we go out, we would like to say happy birthday to one of our Blue Bottle Life Group friend, Cisani. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to one more time. Happy birthday Cisani. All of our Blue Bottle friends can come up. Teman-teman Blue Bottle bisa maju. Happy birthday to you. Foto dulu. We can take the picture maybe. Angie can help to take the picture of Cisani herself. Korosit, let's Yeah. come. Yep. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini adalah bagian dari salah satu life group kita yang mereka menamakan diri mereka Blue Bottle. Ini kelompok yang mereka bertemu tadinya setiap minggu siang berubah menjadi Sabtu siang, Saudara. Dan kelompok ini sangatlah special because Cisani ulang tahun dan juga yang Blue akan Bottle dibaptis Claire juga Yes. berasal dari Come, come. life group ini, Saudara. Jadi life group benar-benar berdampak Ayo. dalam kehidupan mereka. So I want to invite all of you guys who belong to this group to come forward Yes, untuk come, maju ke come. depan. Ayo, maju. Dan kita akan berdoa untuk live group Salah. ini. Evelyn mana? Okay. Alright. Okay. And the cake is Sweets by Mika. So, if you want to order, go ahead and order via Instagram. Evelyn-nya, is she coming? Okay. Kalau enggak, alright. Well, we'll take a quick picture and then Korosit can speak blessing ya. Korosit Pastor Rosam will pray for Cisani. Okay. Oke, Korosit. yuk kita berdoa yuk sebelum kita ke depan untuk menyaksikan yang dibaptis. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Sani yang berulang tahun pada hari ini. Biar berkat Tuhan melimpah, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Biar Sani terus menemukan tujuan dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya. Biar seluruh misi dan panggilan Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Biar semakin hari Sani semakin mengenal akan Engkau, Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dimanapun mereka berada, berkati seluruh pekerjaan Sani yang dia lakukan setiap hari. Berkati kehidupannya, kesehatannya, segala sesuatu yang baik dan sempurna dari Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa
untuk seluruh member dari life group ini, Bobby, Claire, semuanya Tuhan yang pada hari ini menjadi bagian dari kehidupan Sunny. Kau berkati kelompok ini, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui kelompok ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Bisa Sekali blow the lagi, candle. 1, 2, 3. Everybody say happy birthday. happy birthday. Sekali lagi, happy Sunday. Tuhan memberkati. Kita akan ke depan untuk menyaksikan teman-teman kita yang akan dibaptis pada hari ini.